Jai Jagannath, my dear students. Today we will discuss and explain on the President of India. Who can vote to the President, how to elect, how to remove, what is the function and power of the President, where is writing articles, etc. ଆଜି ଆମେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ପଠନ କରିବା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ, ସେ କିପରି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ, ସେ କିପରି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିପରି ପଦଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ, ସେ କେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଦୀର୍ଘ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। Hence, we will discuss briefly and shortly on the topics President of India. ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣୁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ନିର୍ବାଚିତ ତଥା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଓ ଦେଶର ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ପରନ୍ତୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। ସେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କେବଳ ନାମମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବାସ୍ତବିକ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। We know that the President of India, the Constitution provides for the office of the President of India. The President is the head of the Indian state. The President is the head of the Indian state. The executive power of the Union is vested in him. ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବିଧାନ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ନାମକୁ ମାତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। Really, the Prime Minister is the head of the executive according to Constitution of India. We know that, however, the President is only a nominal executive. A nominal
एजुकेटिव्स नामक मात्र से कार्यपालिकार मुख्य होती। We will discuss who can vote to presidents and how many voters can vote to president, to elect to president, how to election, how to remove, etc. Before the discussions on the presidents, we know briefly on the voters who will vote to presidents. आमे जानू जे राष्ट्रपति विषय रे पुंखानुपुंख आलोचना करने पूर्वर आमे किछि आमे एठारे आलोचना करिबा जे केउ मान राष्ट्रपति को भोट दे थांती। याकू तो वाइडली यदि आमे एक्सप्लेन करिबा ताले बहुत समय लागि जिवो। याकू संक्षिप्त रे मु बुझेबा को चेष्टा करूछि। I will try to understand clearly जे total member of the elected, total members of the elected across the India is 4,896 अर्थात भारतर निर्वाचित प्रतिनिधि संप्रति 4,896 जन अछंती। एमानक मध्यरु 4,120 across the India मेंबर ऑफ द विधानसभा एंड विधान परिषद अर्थात भारत रे जो राज्य मानक केंद्र शासित अंचल मानक बा जे विधानसभा बा विधान परिषद अच्छी सेमाने सेथिरु 4,120 MLA एमाने भाग नहीं थांती। These MLAs elected members of Vidhan Sabha across the India जाको आम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोली कहूँ। एमाने समस्ते जनता मान द्वारा प्रत्यक्ष भाव में निर्वाचित होती। एमान संख्या across the India 4,120। तापरे member of parliament, we know that there are two house in the parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha. Rajya Sabha all elected members is 233 अर्थात 233 जन निर्वाचित प्रतिनिधि आउट ऑफ 245 अर्थात 245 सदस्य मध्यरु मात्र 233 सदस्य जो निर्वाचित प्रतिनिधि सामान्य राष्ट्रपति को भोट दे थांती। तापरे all elected member of then all elected members of the Lok Sabha is 543 out of 545 अर्थात 545 मेंबर मध्यरु 543 मेंबर एमाने राष्ट्रपति को भोट दे थांती। we know that there are 245 members in Rajya Sabha
and 545 members in Lok Sabha present in India। आम जानू संप्रति भारत में मोट राज्यसभा सदस्य संख्या 245 एवं लोकसभा सदस्य संख्या 545 अटे, परंतु राज्यसभार 245 मेंबर मध्यरु मेंबर मध्यरु इने कहले जे राज्यसभार जो 245 मेंबर मध्यरु 12टी मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति द्वारा एमाने मनोनीत होइथिबारु एमाने निर्वाचन रे भाग नहीं नथांते। ऑन द अदर हैंड 2 members of the Lok Sabha are nominated by the president। ठीक से परी लोकसभार 2टी सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होइथिबारु सेमाने निर्वाचन रे भाग नहीं नथांती। एहिपरि भावरे टोटल मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर इज 4896 across the India can vote to president of the India। एमाने राष्ट्रपति को भोट दे पारथांती एवं राष्ट्रपति निर्वाचन टोटाल सदस्य मध्यरु 50+1 अर्थात 50% रु अधिक सदस्य जदि चयन करती ताहले जड़े राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होती। हो आम आलोचना करिबा जे हाउ टू आम जानला हाउ टू इलेक्ट आर हु कैन भोट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आम जानमा जे राष्ट्रपति प्रार्थी पाए किए आवेदन करि पारिबो। आम जानू जे आम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 टू 143 अर्थात आर्टिकल 52 रु 143 धारा मध्य राष्ट्रपति समस्त विषय उल्लेख कराई एवं एटारे उल्लेख कराई जे भारतर जेकोसी नागरिक राष्ट्रपति पद पर आवेदन करें, परंतु तांकर से जड़े भारतीय नागरिक होते तांकर अन्यून बयस 35 वर्ष होइतिबो एवं से राज्यसभा एवं लोकसभार सदस्य होई नथिबे। जदि होइतिबे से ताकू प्रत्याग करने को पड़ो, अर्थात जदि से होइतिबे ताकू से निर्वाचित पर ताकू से पूर्व चाकरी हो बा पूर्व सदस्य हो ताकू से माने रिजाइन देबे एवं ए राष्ट्रपति पद रही पारे एवं से देवालिया होई नथिबे से विकृत होई नथिबे। एपरि भाव जड़े राष्ट्रपति पद पाई योग्य हो पारिबो। तापरे हाउ टू रिमूव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारतर राष्ट्रपति किपरि बहिष्कृत होइथांती बा तांकर पदत्याग किपरि होइथाय। भारतर राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा बा जदि संविधान रो से नियम कानून को से भंग करती ताले तांकर पद
त्याग होता है। एवं आम जानू राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष होता है एवं 5 वर्ष पूरण न होगा पूर्वर जदि से स्व इच्छा पदत्याग त्याग करने को चाहिए तांकर पद जाए। भारतर कौन सी राष्ट्रपति आज पर्यंत कौन सी राष्ट्रपति महाभियोग प्रस्ताव द्वारा पदत्याग करी नाहंती एवं आम जानू राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष होता है परंतु गोटे राष्ट्रपति चाहिए पुनः से इलेक्टेड हो पारे। जपरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 थर लगातार प्रेसिडेंट होते आउ कौन सी राष्ट्रपति 2 थर लगातार भाव में पदभार ग्रहण करी नुहंती। यह बहुत डिफिकल्ट मेथड होता है रिमूव टू राष्ट्रपति रिमूव टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगी कौन सी राष्ट्रपति बहिष्कृत हो ना आर जदि बहिष्कृत करिवार जो प्रणाली अच्छे जे पार्लियामेंट रो जेकोसी गृह रे बहिष्कृत करिवार 14 दिन पूर्वर समाने संसदर जेकोसी गृह रे से आवेदन करें एवं टोटाल मेम्बर रो 1/4 मेम्बर ताको समर्थन करने आवश्यक होता है। ता परवर्ती समय पुणी सेपरी भाव में परवर्ती समय ताको मध्य 2/3 टोटाल मेम्बर रो समर्थन आवश्यक होता है। एपरी भाव में बहिष्कृत करा जाता है परंतु आज पर्यंत कौन सी राष्ट्रपति बहिष्कृत होई नाहंती। तापर शपथ पाठ ताकर पद ग्रहण मैं जानू जे राष्ट्रपतिंकर शपथ पाठ सुप्रीम कोर्ट रो मुख्य न्यायाधीश ताको शपथ पाठ कराइथांती एवं चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से जो शपथ पाठ करांती तांको उपस्थिति रे राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करिथांती। तापरे जे फंक्शन एंड पावर ऑफ द प्रेसिडेंट फंक्शन एंड पावर ऑफ द प्रेसिडेंट राष्ट्रपतिंकर आम आलोचना करिबा। We know that there are 7 function and power of the President of India. First, executive power. Second, legislative power. Third, financial power. 4, judicial power. 5, diplomatic power. 6, military powers. And 7, emergency power. These 7 power are most important of the President of India. अर्थात आम जो आलोचना कला कार्यपालिका व्यवस्थापिका अर्थनैतिक संबंधी न्यायिक संबंधी कूटनैतिक सामरिक एवं जातीय जरूरीकालीन क्षमता इस सबू राष्ट्रपतिंकर क्षमता मध्यरे गुरुत्वपूर्ण बहन करिथाए एवं ताकू से सठिक भाव में उत्तरदायित्व ग्रहण करिथांती। एहीपरि भाव में आमे तो यहाँ आलोचना कले बहुत समय लागिजिवो। या शेष करने पूर्वर किछि मुख्य जिनस आमे कहवा राष्ट्रपति भूमिका और पद और मर्यादा तांकर भूमिका कौन
ଏବଂ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସେ କିପରି ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବା। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ନାମମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ। ଆମେ ଏଇଟା ମୂଳରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିଥିଲା ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ବାସ୍ତବିକ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ନିଯୁକ୍ତି ବା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଜଜ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଜ୍, ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଜଜ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଜ୍, ଏହିପରି ଭାବରେ। ତା ସହ ସେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେ 12 ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ରାଜ୍ୟସଭା, ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟସଭାର 12 ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହ 2 ଜଣ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ଟୋଟାଲ 14 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦିଜ୍ ନମିନେଟେଡ୍ ମେମ୍ବର୍ସ କ୍ୟାନଟ୍ ଡୁ ଭୋଟ୍ ଟୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏ ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏମାନେ ଭୋଟ ଦେଇନଥାନ୍ତି ବା ଏମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବାର କ୍ଷମତା ନଥାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଟୋଟାଲ ଦେଖିବା, ହଁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ 800, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ସଂସଦର ସର୍ବାଧିକ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 800 ହୋଇପାରିବେ, ପରନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 800 ହୋଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା 800 ମେମ୍ବର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁ ରାଜ୍ୟସଭାର 250 ସଦସ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 245 ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେପରି 233 ସଦସ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର ଏବଂ 12 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ନମିନେଟେଡ୍ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ସେପରି ଲୋକସଭାଟା ସର୍ବାଧିକ 550 ହୋଇପାରିବେ, ପରନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 545 ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 545 ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। 545 ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ 543 ସଦସ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର ଏବଂ ଆଉ 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ନମିନେଟେଡ୍ ବାଇ ଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ରାଇଫଲି ଆମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଠ କରାଗଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାହେବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ ମାତା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।